Buenos dias mga bata. Ahora aprende kita pakimodo el greetings and introductions na Chabacano. Si aga, tabla kita buenos dias, ina Ingles, good morning. Tiyan kita ehemplo komunikasyon aquí. Na Chabacano, buenos dias mga bata, ina Ingles, good morning students. Si tarde también, tabla kita buenas tardes, ina Ingles, good afternoon. Tiene kita un ejemplo komunikasyon aquí. Na Chabacano, buenas tardes mga maestro y maestra, ina Ingles, good afternoon teachers. Si de noche también, tabla kita buenas noches, ina Ingles, good evening. Tiene kita un ejemplo komunikasyon aquí. Na Chabacano, buenas noches na mi familia. Ina Ingles, good evening to my family. Tiene kita ejemplo de komunikasyon na introduction de Chabacano. Na Chabacano, hola, iyo si Mark. Ina Ingles, hello, my name is Mark. Na Chabacano, cosa el di tuyo nombre. Ina Ingles, what is your name? Ina Chabacano, iyo si Nene. Gracias na preguntada. Ina Ingles, I am Nene. Thank you for asking.